أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. Moyeku palon ku jamaat. Njebe joka sanken jaat arabai fulenga fe mas kuna kabanan dunyen diyo kon ja fulenga fuchete. Ja mercredi le 30 mars 2020 nje Baytullah al-Mahrous a jamaat Babil Mansi Talku. Njondo bejo beka sanken folo bala bi sanken ni ngoni yamaru ne baba enda congrès ke mundan jeme kunda kone be kayo congrès li nje fampani mat kone artuma be samedi be dimanche so samedi e kay ga panku kan so anosa na ngone mbunya ye rindinto puja tobo je po kone be kan congrès li argument be samedi be dimanche kone kay ga panku bajo de samedi kulanku bajo de argument ka betun de samedi ko jumbe ja combat finale dimanche esuke je mo kore ko meno ko le mbiregu ma anosa angole marimbo na joja rimbo nu jobe babe kalling ko bo kuragale me ko bo be kane congrès li ko po di argument be samedi be dimanche so anosan bunyala yeto angole majarindo nu jawrindo bunya kana tu ko bo combat e bo ke kayga funa ka fe samedi angole marimbo na ngona jam ha anka ko ko ngole tegul ma jawbo me kam buktu kuy sore kayre dinje fangom bani nambo ma cimde ko bari ngom bulengat foni ko bo kone congrès li di archumay be samedi dimanche ko yiso anosan bunya yola yodo foni ngola jaw mat di congrès li nyanja o kafe ni imbam tout me takan ko fole bismillahir rahmanir rahim mank ban alhamdulillah rabbil alamin mank ban kayre ni ngolen po e gamenu ko jamaram di kanum si sedas ko bokte si sedas tel tamel c'est courrier esen bukana yalan ko jamaram cena ko joko melu yare ko so duye tere mo di kanum de boko gaba kala ko bukana ke kasim muy fanyi manjola membo fum lebo de kayre bar jattanonya monum han ayegaw o mone yafan ko galeni otom di kenu fanfan Macky Sall di adama parole affaire sur usu simbames tam diap les sela jakel kajom digi hajalo anosan yabu yom belenke be fan lebu kati de ni may wala rega ya man di kenu fanfan ulanya ja nu jola mirego me ingenene ko jamata de EPRC anosana sopoto ankanka esigile no mamma ya jamme jolo fu Gambia wata rindi di passe asobi solo manje pare panji welcome ya jamme pajo be di pale bamban wangu sanore tuka gajo mangu sabeli point newspaper du journal point newspaper ku Senegalese le ku Gambian Jeni Haidara di papsel la Gambian inja sagana na manja man set manare ko minje 1992 o dinje lati jum majum na nagu so wala nakala Gambian panano kasano is not a Gambia let a Gambia a Senegalese point newspaper asikole ko man kayra Gambia o konkani bari ke fole rek bare Paul newspaper de bamban jamana de bamban Gambia point newspaper de bamban ko fitne ko kurkur ke fitne hay Jeni Haidara kanta Gambia ni sole Gambia a Senegal
to tarigi men di childhood mo di ana Gambia no men lokon school e to kasano fabrication stories caused by the technocrat Mandinkas le ko Gambian dinana so on ko sagale to media campaign to oni nyenen kasano billahi wal kilabe kagajo le malage sirbuna soli pansilo ko mat mukana mole mukanyo kanyo na di dengu fu gajorof waaw kapunya ko ku yiseno nani sangana 3 years jot na yabu ko ke ci sport ku le ka yewlo odi ablu nyaay yewlo nge wono sani sankana bu kolos buju da UDP bu ko ke ko be nyase flag biara timini to tito nane nge fo yolo the party UDP because nge yeteri I can't work, but I'm still on tough time. Manusa ni gorolum baitla dinje. Nyanje kute amanguna apply. UDP candidate, we can president candidate. Mantinya baitla fa na apply, we can flag bearer UDP. Ja broko bobo di gambe bare wani rago jalo jaw. Ni rago buko billahi buko ko mi ke banta bay. Usenda ba bakum. Abat ba na baku. Wakati nana kayolo jichengo joni je batla nene jichengo wakati nana be kayolo di kala ke mo bande so la kona anfana la tajo wona jene anfana bilo de ka sanore ngame anfana de wona jene ya jema bilo afi mo mo nyami la kala di pamia ja talenjom mono ma batla wura kana le male ya jema bilo ula avec tole de to rade silence la heavy Bekanila from Airport to State House. They buy book, during the bun. Wallahi, Kakanim Bunka ban for the Ruban. Bobarana Brecutin, Kutambagula, necessary so called Kerambo, because Kanakolika you to side. Yeah, yes, you for the killer. Become the young fellow. Eh? What are you reading? Bonnego tuja futu hey alfana memme tap tananya eloja ulinde le buru folio evite ore mang evite na fe wunum ano none abaka koto ba emite mu nyos ba wonera folio we mangem yo nja kung none la ka kung tol manja emite fali bi yo di man sale watering hey amori ajara kan an man sale emite kile man sale wallahi arediyam alquran amanji alquran kare bala jaabu ko kay odi sumbo si bebe kale yi parce que nyanye bananya sigre mbay jile yok ni glace ñe pan fit min mori pan resna tak man fit min mori bas la odi sumbo ñele son ci lay je mama mi ka juuf bo ba dati wala because ka won kam je telephone is too much foji sabare odi sumbo de silay ni no mok ya bamban wano tiku mbetota nuri ndi bamban fet do bamban di chengo wakale ba usen nana kale kayolo to tito timini o di chengo wow na UDP broko bobu bilonde flag biara orunu jumbe jame ucho mega mi de sutrano njere go ja me bu chengo paji so mema nje erektali bare kanon bomba be nje ko mo mo mbay la sankere da ke UDP ku celu ko le bu ko le sa ere ure sawli fan da ko ku won kam nje ma ko ba le ke bu mo ne nje bom di ba le ke bo wa fu lo sankela ko le kama mura ganya tu abaje usen la bakin tu ba na ngbuama era gambia ne lu njuju kasano ro takut amnane le kama mura to malaga njaba sace tu malaga ku jola konen sie fola kala ka ke gambe neno wawje be sabwe wan ku jola ku ciltu ngari seni pour waw ngel kanta sanora bala malaga nan bodi fiaka fu mo ndira ke neno bala o fon we the shape map of the Gambia kan ka si shape kasa masuyo ku jamata kombo Gambia yoy nya ano amali pa pour Mali kaburun tale be Senegal oriental Urindi certa 800 kilometers. Urindi kilometers on system of 800 kilometers. No pour bambuja be Jiboli. Jiboli be kai.
91 km 91 km no pourbo kay be Bamako 500 and something 500 et quelques kilomètres no pour kay e Bamako be Seku 1500 km Seku be Sikasso baba bolu so bi jakut Seku bulumbu Biman kumani from banko rending 3000 km 3000 km 3000 km bo ano pa mani pa purum baba dika komuno kola majo ana chimta da ka sama ma saba ngo nene bolu so jakut nan wallahi no rade malike nene bolu so jakut nane aw baykla uli bajul futik fanu kantum aw nana te bondila nanu inje bere goro mi sene nene di nene bisina nanu uli bajul futik fanu kantum aw pour mu buji ala te bonte nanu bajul banu tetun ku moro di aw nan nonum oto mu tunten nana mori okon nanu no juju umuye nanji kato fo mo may mete ngarlo majo de malaga mo la nan adu ana baje kiyine la ko mo anu sano ka tampon abere do nani jutum amore la ke nana ya utede la tay to pa cet la ko barka wala Evitene mamma sa. Nell'ito. Bilane commencé ka sankela. Nana kila na korasi umana jambe ko ribo kumba dijam su odi sumbo. O jawbe fukara no na jati si odi sumbo. Nana malaga na mu fangi sumut. Ala malaga no rege. Wono sanu rege wedi uli jike ele. Yano jululus. Way mi terege kalaka. Nano jul tan rogum uli tanu kanyon folo ke de kalaka. Nan be pare yaaje ma jel tolu ulu folo jel yaaje me. Nano ju kabiri no to sor fasa maleganam. Nanu jele ni jamen bu kana ke fanu gorum. Nane tala no gore tubulu sami di ko nam atiyo. Nano aler ya maleganam tere go. Nano pa mola ale tinya. Oni de jene nano sana anenya kunun duwa bambo matiyo. O tumbul sani. Bareti fasa ano di fugajo nde kan anakila ulel ja burunga piragi ya jama baringo akano wan jebe karamna ke ya jama batambaka wajebe ka kajana ke ya jama eti mango ngere ti beten dimbayambo mi jola ko babe man jama ni koli nde koli udule billahi wal kita amman jum je fama mi batla koli bare na filla ko gambe man be ka sanke man ku sofo kala ka yobere kat ka sankana ku cenko ne punya pu ila fa ko may horo mawti di bunya uti okanela ko wala jamani koli nje koli udule billahi asim han ko fanko mane ko ma me koli billahi wallahi taala ko ma me koli bare o kam mi lako nanu be kato pourwa ale jadi malagena nanu nu goru ndale lef nan sani lalni sani nenes ale fu jamal gena pira ko nenya e kat jabu kak nenu nanen be gorole ne pi jabi o kana kumbo bawon karo kon ha e kat panko sanken on nenu leti kayor pana sanken diraje ma aja lanje do ma sanken bo pi kato me warare gule malagena do pi kato bare ma tumo wa bajtum ya jame nenu pi jabi o leti kayo ka fodi ka nje ka si famille sani gorem famille mboy ko me kula ba nene je kan anakila billahi wala kala kan anakila na mi gor si famille so kana mi kat yumbo ete kayor de sansan dim bolomba gor tan jale ci gor bare wala regu musasat o fata anifano ya jame lu fata ku jamata lu fata APRC nje bari la ko fu mo fo ngole lu rek fo kan do wa to kan do wa bare bu kan sen ya ku kat nene nge nota dan uli bayul banu teto mbeni aw pour mo kasari nene leji ngona pe ko kasano jondi e mi tene tam yone pi fasa anu lusum ya jeme ko lusul kare mi te pe fasa nana pour gambia beja kayre lolo ndi gambia nene muy ban no kana me posa haka anaw manji tebi wet anaw manjiri manji cibiroji nagu ci jolo yone mo nyi mayolo nana wallahi wo sankana abaje neno haka katiri ano neno je ela ko ya be kasa ko moro ko lo kuito me ko kuuli ko ku baba bankone ko lolle karam ko furu kabirin ka zaman jen furu gambe man ko tawno bandawde en jomi balwe de ka sano ni katibo para amuri
emiti anu jumbe la jukko ne jabe jabe duya jukko muleli malage no le kabalu ne ke setan ngela ko mitunde ne batlan bande ma mu wuraga kasano nde kanta ba hanni nyakila nde kanta misilma akila jebe katunomo muk kiregi wonu raga kasano le malage malage na mu fange papu mo fange nambo mu fange rasul emiti di malage na moliyo wallahi alquran fugajo fudedo kanja dine kasano jallu nja burka e burka rasul nana cetu babe ma kana derane bunko kana dika wa fonfon islam banu ko non babe bare ujuku talo no fiuma no bayan kayini na kola wa kana kanja fugajo le tubaja kayini la bare islam be benane e duma me malagina so nyani tuno mi tuno je kandana kala aw be kal pu bi buji bay sulay nuju ni yembo tayo mu sofu yo wala jo sofu otombo kanu fonfon o kate ami kala mom jikelu emite mom boluso wanku sangane tout this radio announcement tous les malegen komi joberi fureri fo foli manku jam woni jumbe kasankena akuma men bay flare lenje anakila jel bu jeka baje be private radio manku sanke waji tiang baron ja tananya furumpuno fu yeyem baj nama meka gajoro takut kasano ko lake kuma me election ba tabale le malegen tu kayta banene tabule kuma man tu yaaje ma wala ko me ko be tori lo nyam ko kono ko gutim ka kesir ka ko gutume lankure ko ko lembe gutel lankure ko lanku wale otom je manju emite mon boluso annonce no fiumu londeya tambulu sule mon ja mo punyo tambulu bara mon ja ka punya lus o punyo assalamu alaikum ku bari ngom yaayam bala ko sembul ko maringa nyanya e anyolu baka ajobe kanu ka saf man ka pulede sirela ko karem jikkelum fonfon ko wajjo sol kole do saf ku bari ngom is papa yam tu is yaayam tu sinyam tu nyejo o kare ami kala mbo kanu fonfon kana kula ke jama ko sanken mu chenam mo yeso kana ke buntu bare ami kala mbo kanu de yo jijante noro akamana umme wala sankene wambom de jaadi mo fo me Gambia mam di könum di dimbayella di mukana molla ula bo ko be jo fulenga fe balatam mam di könum jaat Gambia yodi buruma be setane de di könum fonfon jano akamana wana la guntade manji jam yam Gambia ye setana manji jam assalamu alaikum ku bari ngom sinyayam ku balan ko sembul ko maringa e anyolu baka ajobe kanu ka saf kon manji ka pulode sirela ala ko Sleman Koli mako manjo sol Koli jo saf ko bari ngom dis papa am tout sinyayam tout se jama kunda jo saf ko balan ko sembul def muslanga nu goleng jo saf mamaringa ko tout e pulode ka saf nyime jo e beysinu kibaren manjene yal manje yengi fango juke jaak kan mande anaragam e be kono juku ja waf rek alasan mama keun fanfan ya nite to suba 6 o'clock nite 6h nite salim bammi e nene e jaw be latu kunda e ba wanwani yebu bo latu kunda jam purun talindi ni de produit film de folite ko mon ni da boy ken ma ka ngi baag jalene be ja brok suba ci la oyo be jeje o nge dirimi Pakistan du dino kam ngara betentame fu ben se motas ngara betenta ko mo wakene bu jomore yam ko mo ko boy ko gaba be ko tumo kana si haftanes e be amba kana spexe ama kana slonatis na nyuru ni kayena nge yabu to ko watin yiksan kam mo bale na nyuru ayo ke jaji kayena ko na yabu kayena na kasano na selan ji bage jiya na selan ji bage na ne mero posa e balen ko ma wondo musenam
na ruduma na preno $10 bo kila boko umara mbalenko na preno spexe kara do tayo be boko ko mette nje fangam yeti sanken ti dum bakane ni ana dum na yeti kana an waf boko te josone mom josone kof josone nje fanu wollo ni na abo yakati ko aw boko manyi man kan senya bagye ba nana bukima nana bagye ko sese ko ko tenya na commencé kawe nana bagye la mo so sudo bogo bodo bana monya wala jitma ya si ande asib account be ana bonyo e kawe o ma kawe kan pullo mo nya kenge o fa ta sar ngange nyela ko sar def kana o to la tum ko ma fanfam en rep kana ko nyana kana kaji manjitum al muslim juk man kan a wafni yekene di posa ko bogudi ma wala wafni yekene manje wi an wala wiya mom di kenum en rep kana ko nyana ni wafni ke jaro manje ne kan ma ana sate inji fano ci le jumbo fan inji ci le jumbo be ni fati jumbo ci goror sa be ya buku tayon ko meto jonsone ni no kam ni ana wolle na ni ko tiyan mo di ba ya buku sanya won manyi man nana manjuti ba kuma sai kai ke kana manjo ma parem atte ko kose o to la tu ko ma fanfan en yurem kana nyana ana manjuto ko ma fanfan e kibaran jala be seno bari ma so nyaaji janda mba sankene na bola nya janda wambo ma jaay Gambia nya comport anon san mo bu keum di keum fam jaat Gambia nyaaji soforo watay liid di sof bimbayalo nyanja yo ji janta no ngel liggéey ngeen bàyyi deti politique képp koo xamante ne nag di nga sàcc alal Gambia bi di sirikan jooju anytime any minute bii la gaay jëli trakito Yaya Jammeh yépp lu mu jox doomi baadoolo yi ñu dem jaay ko benn nit taalibe Suda ñeneen ñi ñu génne ko ci biir réew mi dem jaay ko Casamance Sénégal bi ngeen fogoon ne minin tafal ngeen fogoon ne loolu dafay demee noonu Yaya Jammeh dafa simi liggéey ñu ànd ak Yaya Jammeh dafa gëm liggéey lii moo tax Gambia am a digital television service lii moo tax Gambia mun a amee seen boppa am na certain individual politician ñu taxawoon démb ñu ne Yaya Jammeh du mun a fay liggéey katam ndok bane ndok tey day am na ñoo xamante ne ñu ngi liggéey si government bi ñu ngi jooy de ñu ne joowaato asiitale donc am nga wax naa leen ma ne leen di lu nëbbu dinañ ko feeñal génne leen trakito yi ngeen jot doomi baadoole ñu béy ñu dundal seen boppa ngeen bàyyi di jaay doomi baadoole yi di leen deport di jël xaalis boobu di ko hakimoo di ekkati $500 or $600 or $1,000 di jox doomi baadoole yi I'm sorry rëy la ba pare ñëw jàlle la bàyyi leen seen ci koy boni nga rëy sa fellow black man ba pare ñëw jàlle ko mel ni yow defuloo dara xamuloo dara fekk yow xam nga ne sa leaders yi ñoo dem sign that agreement ban tubaab moo dof di jël fly wàccee ko Gambia without no agreement Gambian si operation ñaayele diri mooy ñu ngee wor time bii politician si koo ñaan xaalis dafa lay jox koo ñaan saakumaaro dafa lay jox because xam nañ ne no time waste su bare ba bare almost 8 months moo des lii leen xam léegi nag mini tafal tooñaa bi la ban na ubbi leen seen bët yi yéen seet lan mooy dox si aduna bi opération ñaaye la de kii lu mu def nii man mun naa def loolu fukkam ci biir Gambie because xam naa ne dama koy jaay damay ñëw rek caméra bi ñëw xam gaay def no sense yi yëpp xam nga ñu sànni ko si air bi next minute damay jaay loo xamante ne sax moo gën a seer even business yu ndaw yi lu ñooy jaayee ubbi leen seen bot opération ñaayele fii lu leen dem dinañ ko leeral minin tafal tooñaabe la ba naw
yo ñaaji janjam de janjam silla mana sankeno ñaaji mamañi me wagana ko sankeno on di janteno wanku yewulere nya tuka gajo wata rindin mo wana janjam wana ragena nya wata rindin ngo di janjam kone enda Teranga FM yodi King FM ha kone president jine Conakry nane ha kala na popos kanyela waya jemme on ngene ka sano billahi wallahi tallahi amani nga momé rek bara mu ñima ñi bara bu mo yaay ñepp la ni bu ku gajor le kuri ku sanor le kuri ko ene ha jale ñefo mo moni jammeno buma ñefo mo moni jammeno buma ñef bare su juk ay ma haraji ñefo mo moni jammeno bar ye manu jammelo ru jande jike ha jalu buku kare mon ko bay mi dem mo tagim ko ne ana o puñeri bar fudi o fujene ye bar buku puñeri ka sanoro ko ko man journaliste ale ka gajoro mo Teranga FM ka bino jimanji kara sa ko bele ko ne Teranga mo Teranga ka gajoro Teranga e ka Teranga ka gajoro dikari bu ko ne ko ma ting ko ne ko ruwa de ka sanoro o ko ni ting dikari damana jaba ka bajo amani nga para karang Gambia billahi wallahi nallahi taala funa bon funi amani nga beka punyo bergen jamandi mana gusobola bamban billahi wal kitabi ile dire gu fugajo billahi wallahi taala nallahi pa punyo benage gusobola jamandi barakale bamban kagajo rok jakut kasano rok jakut alquran ku jojon to ku nyosum ko makale meten wana yamar nda Allah ko ran amani nga le waaf Cameroon. There was a Silvakian on Brikama. Nane, Jamana, Jimman Jamana, Jana Belbon, Jamana, Jiman, Juanjiba Jumba. Janino by like Nano Jamana, Jan Jamana, Major ring, eh. Kujola Kujaka Marabi, Kujamata, Kujaka Marabi. Pasiwa, Kumami, on Krokum. Nan Jizikalo Politics Senegal. Sonko Manaito Lomeno. Nano Jija. Billahi nan inda sirfe ni chachete ko fakana fogan panjira ko mon jogre nanu la ko di akri jamano nanu bu tama le ana jebe chami ebite jebe chami parce que wanku ngolam da jabru wanku waklim di amikala ko waklim da jabru baju siye wakilemo so time emite ringa me chami wansi kumami korkom oto tam di redi buku gabar kanu batam ni sofari ko sanaw ya yolla manji man le ban ulange naw pawribe wesi posas wodi aseka bibo han jalo jal kanto o posana ribene hanu tete balo lu fulo ma jume wala nyamola kalewa nana krijiti mo dillo ko tan jiri ka mo me ko pan ko riben posa mo ko riben ko bo o to woni rego ni jantuno pak watari ano pije bu kan mutana to temi te chami yaje mo bona bilo obe pale almawrusa sankane dijane rom sunjaade emite di falila bedo suruk kaga joro kumama billahi wala talla ja bugu kanajo ko mi sangene fo wala a fiu moro we wani daga kaga jo asankilu aso selje ma basu dal qur'an diga jaman ko ne sun pon sole su lokti ku golo kankana ko lokko sun pon tusi papak mome basana brek baro ma jikere ma wuli mome jarak tom di kelu fam doni bajum bere wule won ko rega Teranga FM to kasano ko mi jobe di fulel fofole panko jam ni regole ni su odi sumbo de si leyi bare ci jum ko woni selda me ko pour na ke sela pour Ousmane Sonko ba ay dem woni leles o suudes la ko ko pranda boko mo ntemite emite unja ano yono kung no na lata kung akaya konora to wele rego nyam jikelu rego me ku bari mon bulengal congrès di argument samedi be dimanche congrès mundan argument samedi be dimanche kayga samedi kalling ko bo congrès li argument sibiti be dimanche je ko bo congrès li argument samedi be dimanche bar ko kayga ko le be kanko di samedi ka betun ko jumbe da be finale dimanche so among be fo jaaju ka kayga ko tina jabe ko lolo so nge
bere wutade nje baytulay bo tu mi kam beñeluji beñen kayreji commencé bismillahir rahmanir rahim so ran kayre ano sana man bette bu kuri amir kam te punyala be so ran ko tambari mo di kanan kayreji so ran kayre be ka wonji me ka jam ka sangana ban kan walla gel manji jamor ka jamor ko kan ka soforo ko kan na faade bajo di baraka be muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran karim salli ala muhammad njoba laayo bere wutade nje baytula al mahrus accamat babil man si targo assalamu Apita nasa palu, yung puro na mabuela, mansakala po ng palipeta dungo anwa. Musuka po kaya biki ba, alam mo po na yung na. APRC, pilay wala yan ay ponggal, kuya na pansin ko kung adam na natungo. Hindi na naman yala na beto mo rin isipin ko. Santa lang ba na alam mo na tagadambia, mabili man sa lota, yaya gamay kilang ka. APRC, chori yawa, iyabot na siya kaway jumpa kami yawa. Soporano yamora enamolio epiasi doli yola abanta la galleta epiasi abanta la galleta epiasi takana mami kole amo kotonya ni pania te tenna porta killing asemenya ya toya de la banda baba ke como ya boca fema ya tuko ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu APRC Sinkol mbal kontonna mbal jayla alnal bade malon jiba kulo bi intelanata talato atilitan sabanin kilingo match alhamdulillah bi intelanata na kakacha kula mu yalon ko ngawola moy news to iko institution dole be tubabu wolle safero ke ka foko imam kontan babili mansala nala because babili mansa be TRR signing tinyala le Allahu akbar APRC ko lu meta fula yele ko wati bina tonyale be lola mo fula singola konfa fadiye mon fo mini tafal tonyale be labanna andu ameo me APRC fana molbe tonyaje la le babili mansa inshallah rabbina de tamari mansa tala bina muruna gambia kono ja imam fenno woto because babili mansa ya dokule aya kele gamenol beyaje dunia beyaje APRC dingolaje anin banko din kendol fango yala doko fango jele so nimmo kensengol lota ngana ko to babili mansa la na mandi etole woto ala fu ko e fako adiyate wa kuyato babili mansa binalal ka dugala banko di yamam for babili mansa la banko di yak amon soto woto yara fandung minin tafal toñale kalaba yara fandung imeta ka mum fo molek yara fandum babile man sala wato sitana ne kana murundan andi man fenno wola andun ton diamula me daga fo mole audio kono ko wati be suda toñabe labana andu babile man sabi na murundan ne gambia bi ñaadi long hey ñunete babile man sa kelelano yalla na munane te babile man sa kelelano babile man sa amin ne soto babili mansa duale jabitama andu babili mansa ya kata gambele babili mansa ya kata afrika mumele amanke gambia damati kulun dunia be wato munna molbe siribe bataring gambe be dundi nyokono jumale gambia rescue alata kola babili mansa le gambia rescue bo jahilol ni mokurungol kono babili mansa mangena keke mansati amangena keke president wote because wato munna jawarala wato e benunka enjoy nyami nim babili mansa nata be kuntule pok aya kuntule woman nadi anyi hasidole wala tina yela kolbe yela ferol be dada ka joko be boyla babili mansa kan wallahi takuno la babilla smiling coast lung anda tatina keta smiling coast woto babili mansa nsa faale ko ala wato sitalanda bina muruna andu hadamadi man kunoje dina man kunoje ala kuma kan ka murundo wolre andu ayo kanyin kuma kan honorable Fabakary Tombong Jatta ele lungo minna nabe diamuka ako hadamadi man kunoje dina man kunoje lungo minna nala wato sita wallahi bina la andu tafeste kala andu wallahi babili mansa la wato sita la APRC kol ngo albe sirin dawda al wuli alelo alla bagasol samatol asobi everything ala bondalia be passé bangali alu asalonko babili mansa kana murundan
baytullahi ni Muhammad maro nin diamula ko tan kamu fo ibe to nyale kande Babili Mansa is coming back. Babili Mansa is coming back. Allahu Akbar. Wala nabi be damin tembe kontandine. Nale Babili Mansa long. Nale ado mu Mansa silo wallahi halta chokaslam. Wala nan ka fale ko Babili wala duwa sutalti. Ali amne munan nga fo bang. Ali mira kabilu ngo minna Babili Mansa ya ko di Gambia la. Anal lo millionol be ale mu nyata tali sotoje. Dunia mi korosi roleti. Dunia mi korsi rolti 1 million jama ale mum be soto tubabol bulu al yahudo ni nasaral bulu wako dole wallahi kulumengo nin kulumengo te kilinti champion ligo ni wol ko bota kilinti Babili mi wol ko boldi alla ni fek man sakunda champion ligo long wol ko pa bele bi je champion ligo maybe team dantal na bina play why ni ko woli you are talking of dunia be woto Babili mankal fulanti ala duwa jabital tile andu yalo munana Babili la duwa jabital ti because Babili make hadama dingo damaye Babili yake hadama dingo lele ayake da fengole ayake rawano leji wato munna Babili ka sika tesidi ka jeko banko la sadaka al bondi last time ngamo le Ibu Jala ba fukan Ibu Jala tonya kudo bi je ni ka fay ba fula nyimbe kuma kelsen folla Babili ala ya sol andu ala ya so munna atol do kilingo to bondi la noto Babili yake da fengole ayake jinole ayake menemenole ayake da fengol mi yalon ko fa molte konti la no na kunko sene salon ka tabi harvest la faydo to je menemenol nin tumbol fanay balu ay ni sota ya kanata ya busu fay bete ya be kuntu ya landi duwole na ye balu woto ni o duwol ko Babili abaraka menemenol kay ko abaraka kunol kay ko abaraka tumbol kay ko abaraka atol ya mira atol la yinti ara sina la nyim faniabe atol sa keleno hani ala duwale jabita because mumune fengol le duwata e andum Babili Allahu Akbar iko falolo mbalo wala ka ko masingo muta wala ka ko masingo muta way ni e falo fawolo ye falo marufo fawolo wallahi takela andu ñunu be mun ka wewe wallahi Babili ko malong be exemple kilindira dindin do bije ay jato jel laring a seleta jato kan abe tulun kan jato la ke ba do tambita kay ko he yindi ningo fela ka tulun jato la jato kay ko wallahi dinningo lo way na falate hanya yake because afa yalo na muno jatote way dinningo malo muno jatote woto gammen no atoli yalo no jumalon Babili Mansati wala nan atarin ko lal betula wewela al yalo na anyala ata diamula munan nal ba fala kibaro to ko hay Babili na man diale because al yalo ne ko aliye buo mulla bilal ba ko la na dalla ñina tinna Babili la nata dol dial ata dial ali bawa ya kela make kay akabina ka altol ka kina woto atol be lori muneka woto to nyal tabulu ka dum ko ngalo ne ko nin to nya babulu to nya Babili ko abina wala albe koronto lale suma mi yalon ka te kanala muna wosati na isela sino tinya wala ba because yalla dum de ganate kanala ila fo fano e kayna yamuta fondek wa na mari fon ko abina yal ko hana tina e piasi wato sita papa di lapo wallahi ka fol be benta andu a fitalate wallahi ñin kurobe Sénégal andu ñin 2016 na 2021 ñin kurobe Sénégal sek albalon na kon tol la diamu manke diamu ken sengoti almalo missiono len tol fintindi Babili Mansa ya katale wallahi asombi bolendi ya katale Babili Mansa amanke ñunu fulangoti wala nan ka blanata 1994 dun tamunda atata forol le kon ka Banjul clean kata senola ka tande molla ko hey I will lead by example nte manke Mansa demi ala ko be dependa molle bala nte manke Mansa demi ko ba fele ngir yalla fi sabilillah lu way am lu way mon hebuma taransu hebuma bure Babili manke wote ako nte ba kelale ba ala example dinala ala jata kende namba kelale a wala na ko mole go back to the land ale kitabo mole da ko mole back to the land it what you grow what you eat Babili le wonatina wani hasidol ko Babili muna do wambe dia sal ngata nga keso da dani lade ini la boli ningo nin to babol kay ko he sada felende Europe be ko ni mboro nin ceni so kay ko sada bi de ko wallahi hala di molla Babili malla wala Babili lafta alata fenna lam yalan ko ngam balun ntarola ba ngam balu sembola ka tuga ade banko di molla aya be di molla wala na Babili Mansa tractor ni ku jama sa sene fewol ka di molla pour do ko ke but and guess what alla ni Mansa kunda 419 Mansa kunda mo ke falo himarun gael koy ko donki kanaka wodi yalla muna nan diro tembang
woto Gambian kol APRC dingol ala nga nyaayele bang nga lon ko toñale be labanna APRC sikanam wallahi tolle bita nyato andu ning sango ning na deta mari masatalle nal ko wiw APRC lo we are going back to the state house ntolle nga tay nga la photo jot atole mun tole kay ko man kam kunda ho alimma koy ko woto toñale be lola andum babili ni ko ay be babili la ko jibela bake ni ko be babili la ko fala dam bake mba fala babili walilo andu natara se danum mo se kali babili masala nte sa fono barki serigne babili masa jumale kunoje alman kunoje wata natara hadam non ke kali hadam ndingo walla nte be galla babili masa to yalla kadunga ya kele ngaji sa samu ya non ko e kate jaral no dunya kono babili masala jara falla faka fo hani musol mi yalon ko ala men ne harije dingol la babili masale jare kendiyata wol fele bi dingol so andu wo dingol fa ni ala batu babili ala barajo bije kadun ko ala ta kola atele kedo sababoti wole dingol so woto babili masal to kuma fala no babili masal fo mole babili masal kon wala nay kuma num fo mola ko mole password le be kere mbalon na jumalo banko din kendo de andu mbalon na jumalo banko din kuroti banko din kendo lo tay ko hambe APRC banko din kurungol ko andolde tan la APRC mbe sarla wondole mbe tara di other side mbe Gambia tiñala mba jela ko bara friyabe lolale mba jela ko kulubaliyabe sembo solal babili man soko hani ntede constitution ni ngaje kulubaliyabe bije ntebe wo bondira jele ngato nyalondi wana babili man sala ko detanye ni ko abe naka be ko be sambola ni constitution atita babili man sa ni mankal fulanti because I tell kabrin day one fo bi abakan anda be damin ten abe deri ne tek wala lan nin koy ko dunia be ko no jumale machota jumale ko ngole fata molbeti mba fula gayle babili manso ko ngole fata molbeti kadungo ya bele la kan mo fa rep suñaro abe serin tek aya ko fandi ñun no mansa kete ñun no kordati to ñun no motimu yalla wal se Gambia sanno ñun no motimu yanko wal se Africa sambano wallahi babili mansa hey atol man babili long billahi wallahi taala mo jama ka wewe malong babili mansa Yahya Jammeh atoma ikafo wole Yaya Jallo wo Yaya Jallo Serigne Madi kankan jine Konakry ala talibolong molo mu yalon ko ala ya sole wali olong andu wato mun na nate kay ko ha atata na nata na Gambia kono jang a jatra mun to la jata dulal to kanilla a jata dulal to Allahu akbar ñin tari ko nga ñim post ñim fana bina special ka be fo do sumba nyamal kada mon dina fale rek wa na data ala nin jilan ko nata bina ka be fo nga wutari ko fana busale woto yara fandu momo jandila duwabe jabila wali wala jandila duwabe jabila fo e duwake mansay mu yalon ko wala kanana wala babile mansati hey batino so detale kul bijele mu yalon ko hadama dimi amanke molbe le kaje kul bijele mu yalon ko sutiyata dalale bi ka fo woto yara fandu babili mansa ay very good connection na soto wala nam babili ay jinol control ay hadama dingol control atol mal la mu yalon ko wala be kala babili wala ke andu keb ku man keje wala nan dula dol bije accident wal kasianu ni aje babili ka je boninu fenne bije mu yalon ko fayake ni ko mole ga ko won man soto ku do bije ale mol sole man kanyang babili mansa ale a sole akay ko be kala mansati be kala hadama be kala waliyo fananti ha ndaba ko mande waliyo kadungo bawa ale ba kaw suñol ke waliyo tele munan tolle babili mansa kala waliyo tele ali o mor furi ngol kala miyan ko setani bato ali o ke waliyo tele munan tolte babili mansa kala waliyo tele ntele kay ko babili mansa na waliyo ha andu ngalon ne ko na borada sido ko no wallahi aba singo blondla aba bondila dol babile ba kala joko ne be kula e ba fula alala mo nyimalo ka to ko yemo e kaba yela muye makata Ibrahim ye wo yele ye atata kila la bale ziare woto wali yaman tambi wala ko atolla wali al ko mum be ko man jumale o sodo mo ma o sodo way ale babili mansale harje wala nan ka fay ko demand of peace abedamin ten Africa be la lon ko definitely na pila bale sector a sector le ma wudude a sector le alaw sego wolon ka mufkata si équatorial jine sa bedamin ten babili mansa ala dendu ko dunne ala nafodu ala baraka sodu ala qur'ano muta ala muruba muta ta sabaye be commença subhanallah be kumalla abedamin tay sim folo wutule fula ñongal bajela Gambia kono jannade atamari mansa talla insha Allah rabbi ma fa ala koma
wala nan ka faale ko alsi ale tonkun babile mum fo mole bimbe wala kono andu ni aja nga babile wali wagana bambandi ay mum fo no sanji tankoma ay mum fo no sanji tanni lulukoma ay mum fo no sanji mwankoma bimbe wala kono bi anene lota la ko mole ko wulumbe sola mani boto bita fo wuli killing mol koy ko hay bani ale aluna nyinka mum fo manke kuma lori ngote wala nan ka fole ko hay babili al kanala kuma ma ale bulo ko si ala moy baka akadiya mu dami ako fodde to eke andum bimbe wodde to le kono bi atol mi yalan ko atol le ka wewe bi fele balla bungol burekan atol mi yalan ko albe gambia kono al fele al mansif andu bi albe damita accident be siare ale ande mo na accident siata bang because sada nganta ka bo da satel mun kono al man taraka sadal bondije da fo mi yalan ko nganta ka bolul al man so ka woda al man so ka woda fo ngol sarto nyin mi yalan ko nganta ka wole ka pour ka banko sab al mo le long wala nan ka fo ko gambia la bunda babili man sa ya soronne chabo ba tele bulu ko no ba nyin ba tele bulu ase dia tele ay to ko to nyin dal bunda yele bota tol dam mango te wokela because mun ka al finkite malo in the simple sense that ni ko moye ko ha saying red color for example iko finkite nko red color tumando ba gabe aba moy red color bot na ata jela because anyane ne maje atol fonambe wala nyam wala na tek alte jela na tek kakala albetar la deterine ko ni matota ya bula hombo kono abetar ni nya be albetar wala nyam analla million bi alte ku kala hani bi na tara america e container kodole na ya landa wo kodo nya bitale ko sebuto example of felenti bi sojarol felental me jono sojarol felenti al me jono munanal me jono fatol ka fala albe ko do mum be koleka taxo la mum be koleka atol man sojarol jono wota tol la ko kono duwati je wala nan kale ko malon jumala duwata ko wale sono mor jumala duwata ko waso way kabri duwata ko wale sono fe ko wala dalin amin itolo amin tara ya buse fonda bole ake ko molka wala nan sate mulun kam koma wala nan kabri ko wale sono nata janjanta nko gambia ngam man sala sto mu yalon ko nay moto mala taka over speed le ko ha nyin ka burida mala speed min tutale al ngam mo nyin mu yalon ko wala speed le be hayla wala be speed borla inatana adama baron adama baron instead of ak moto accéléré ay arrière le lon kana ka murundi koma wala nan bi gambia fele arrière koma ale mu ne noje andu allo tele jangay kuma fo mi yalan ka mansudo akoma ni boda be chebe kononto ala video bije wochi be kononto yara fondu wala na take wuli kilin chebe kononto di sadam ma fa wala sadam mi fa ko so 1800 1900 ñin american rice $1500 yara fondu mo ni be kuma fala to nyafo wa ate mun fa is very clear ako mo ni be man sanyi ni kay ka ko mo be defo ni na tasli mun di ate yoke yara fandu nyimmanke mansati yara fa nyimi fo nanati yara fa nyinno mansati mi anke be ka to nyafo nyinati ne ka molbe ne ka fu politician no mambeti ya hani wala sa fu politico no tale hani politico man no way mum bal ko no wolde ka nondi sa e womo sifa nanda ta ko bi sa al carte di na pour ngalo next 5 years na din kuro ngo dronde be carte di lala momi yalon ko amala kumo kanta next minute nana na e buy ku ngajala itala kiko anu ngalo ne tole ni ka ko nan kamo nana da tek atika lampo bulay ngay bole kam so yara fandu gambia non anyata ka karanne babila kumo bebe na kambi andu lungo minna be bola ay mune fa kay ko security akoy ko jandibe anything kelano wallahi fayla sate study fay kayro so ye security so de mo so mi yalon ko walla be do ila tanko bundala but bi what security ye wala ta ye fundi wala nan bi hani mol mi yanko walla be tiarasi la bungo bire ka do ngoko mo jeli ka walla bungo le tay sumol be siari ne kama bandiol be siari kama no man business so atol la fanyin gambel woto gambia problème bi pour gambia study babili man sa faynana andum babili man sa la singo lo gambia kono wolon gambia la kairot babili man sa singo gambia kono wolon gambia la kairot way nin babili man sa di mo abe mela je nyami gambia be dun na fitno kono abe dun na kasaro kono wallahi Apita na safari yunkuro tumebe koila man sabala fota pale feka dungo anwa musuka fukete dikeba alama bulu nyumna APRC bilai wala wallahi ñun ñoy ponkal tol non ponkalote because kabrin tol bata gambia kono jangaje ko kumanta woto yara fon tol la ponkalo ñi gambe na la yajele de way wato mun na APRC bi ja every time alko new project ko laje woto ntol la ponkalo bi a koytale fa di koy gani ñun ñoy ponkal
andu be ñëpp xam nañ ne APRC la ñëpp xam nañ ne APRC surut APRC dëkk bi du dem kon ñun dañ nekk parti political party boo xam ne ñun gisuñ politique luñ gis mooy Gambie lañ gis moo taxoon ñu samp i university ñu samp i school ñu samp i hospital pour ñi ñuy mun siñ jëriñoo kon ñun lépp loo xam ne ñu ngi ko doon def suñ time ñu ngi ko doon def for the interest of the nation waaye nekkuñ di toppane xool ñi ñi ne kii moo ma ne wala yaa ma sa wala yaa ma doy ma defal la ko déedéet APRC xamuloon loolu nekka njiit moo yombutoon moo taxoon jamono jooju noonu ñu doon fen di yaaxa deri yaa jame tey satut moo tax di ngeen try lu nekk na doo leen ko mën a doo leen mën a tilimal jàmme moo tax ma ne politiciens yi ñii ñoo leen a gis nii borom kawar yu weex yi koo si gis na ñii mel ni ëllëg la ñoo dee ñeneen mel ni booy i lonku wallahi duñ yóbbu réew mi ñii duñ yóbbu kati réew moo tax dama ne doomi adama dégg la mun ngaa politique te du sit waaye nag salte ne képp koo xam ne yaa ngi koo jéem si yoon bu tilim soo moytu du la jig tey jii si yoon bu tilim leen ko def moo tax jiguñu lii moo tax jiguñu because tey jii dañ jël fen def ko digga jël dégga na def ko fen jël dégga fu mu ne nii dafa tumuranke Gambia wallahi tooñaa naa sita Gambia kono jang andum tooñaa naa sita banko kono atita wala nan kabrin fanniya lota mol almamul wala mo kendo mu yalla ko wala nyanta ka ba almintu e mo kede ye fure wuro ki janne ka kulol ta ke dajale e koy kana sali wolle ka baade kol wuri atol yami fo kayro be kelalba al yamira fo kayro albe o jelala ba al nyaane te kayro jela wallahi billahi ta'ala nyaati kayro jela woto ngam be mol mo jamar la momum yalla koy be imi APRC dingolti momum yalla koy mi Gambia dinkendo tin koy ko e nyam si sa su si jamene suji babile fare si sa su si jamene suji bab ye ala be sorong babili kanale yes dafa ne bakso ko nyaade is gonna be fatataraj it's gonna be rukur puj ah yiba ko lo way wali Anos no gana larga, APRC kunos, anos no gana larga. Hey, c'est la victoire. APRC, choli bi APRC la. Wow, APRC. Wala nang ñu ko mole ko APRC green. Ani ndata jumo ko ne ka green tara jela. Waya ko la dol. Amane hani argana tije anda ko la fone nena tajela e jumo pendu wara ande ni age jambu bole salon ko masi bolam se buto ni o jeda o de salon fenno mi alon ka janata la pareta e salon ko fenjani de ngolo woti odo gambe alman pare alna green alal city ya lonko Babilis coming back andu ngalo no wolungo de daba kurto de mbew karalal daba kurto mbew karanale ngadung enya pi tous mani tous de ko man ha jiba ko lo yata pare enya pal sum wallahi to nya drone be labanna so wo faniya mum be fota 2016 bodo atol mu yek faniya dum be fo al fentinande ya ko fi waxoni tala fo jang ila kasito fele tala fo wala nan ka faale ko ñunum yaalon ko wala tata ka testify TRC al fintinale tubo sey wato tije abantala be da min teng 90 minutes on ya pele 15 on ya pele sa be da min teng refli be loring to roba da kono sa pp ko wala bafu nga jubulet nga diandi andu ngalo ne ko ni ko babili kana soma e ya podo de alte mol stop lonoje let me make my stand very clear ntebita je nganna brada nin kaso sambaje nganna furno landije nga fos ni second in third minje mangi cool babili ya jio allah akbar abe kala tarikolti albalo ne ko mol man babili kon bawo ako mole password seni atale ena e kurungol sojar kurungol police kurungol ni be jele ministre kurungol ni be jele sa mune tuta ala password lo tala ko hadamadin tame ni o kesen tame so kende malde wi wolle be APRC so kurungol dolbi je wolle capital cross be ha almurun nang al salon ko babilia do ko alayele wallahi babili mansa no bafadi APRC UK branch Usman Pantan Party
uncle abaraka ngela fos jele ilo ngaw bulan balo kono folo because mbeda min tem balo be kandirin ne sofora mu jamora wala nga ñomuta nga tare kan kilen drong ni nga ñomuta rek la fa mu namba sulal APRC la wallahi du ken APRC la waaw ni aje bi Gambia kata Gambia te alata ko la APRC long mo man kuno woto Gambia kata Gambia te alata ko la APRC long imam mo bodo nyoto amanke nun to wato mun na PPP pabil bi je wa idi ngoy tay karanga ay nanang wayla place ota babil ngata ko wote kala ako hani nyemuta la ding jali fay la dingo ko be karandale bay education on ata fo mol singol to tak ako more free education for the girls anata ko kel for all ako university bina kala free education ti mune na take itol mo kidu ko ni babili manji itol te karanda babili jitala ta de mune say nyaari lo alka musu dal ka sole bang wallahi babili masala le maro mambete abotana ekotura jene kana ke lipo lim ay murum babili masa baraka wallahi te tolte jolanom inte personal inte jiba kulon te jolanom wallahi wala tan kabri fintita kuwol duri tol kombe fintila ngan new sacrifice 4 mile 2 long 4 mile 3 4 mile 4 4 mile $100 digi dan ko to nyaaylo andu woto nyaalo tale dunia be sonta ko telom babili basati dunia be sonta ko telom mansakete dunia be yalo ko taman ke kunkele mansati babili mansani kunkele sam mansati kelenti de wala na yalo nin tulo dun tay wol balo ko ni sita dami tatte minisi bita khiha because too much of fat babili mansa energy la sodop tilo tara kandira ke ata bikata holidays ay tara siri air conditioner kono de nada holidays ay sala be kunkol kono woto dokulan tol nga wala nit ntol man ni domor lala andu fanan Gambia al nyamende korra wa fila ko de Gambia kono ay ke president oti ntol te sonna wala risa flago hana ya be ya lon korra wa fila ka hani police nin code la bakel imama ko atela code anada da code atela ka kala jo ala loyata atela ka lo afa ngay win de salo hangita julub holalde o hangita ribalalde o hangita tati bay tati dilo lalde wala nam biye Gambia be katati bay tati risaf la ya be kundu alike kunak somonda kilin kana wuli ceni soko mole nga Gambia bula because ya sanne man ko refenda nak mo kurungol long gangster long criminal long masa kunda long ya long ko drug masa kunda long amroba masa kunda long gol jigen masa kundalong because bi wala sembo so Gambia kono jam woto Gambia no bin karantale wakala ngoni wallahi momo koy mankara wote manto nyaafo momo ko sate bita kane manto nyaafo everything is getting expensive cemento bi kama folla bam fombi da ñole suñala wala bi da ño ngay bole kuntula nga adoma malon fomol sufa be wala kunta nga adoma because kul katanya be kataku woto babili masa be daminte be expect kanne ndebe daminte nganna kul be kele am kul mas oncle ñol ali pare mbenna mol be kontona di royal small mume kontona benna keba kontona almami brother respect man yes menna nga sister kontona ramatulay wa xamna ne ramatulay di nga big mom wa feel happiness fafadi Green Youth Gambia funding girls Olbego APRC Chowli yowa Yamatu nesi atawai nyatwa hamdi yola Sopora lujamora Lena moli yo APRC Chowli yola Abantala gageka Abantala gagero Abantala gagera APRC la Abantala gageka Abantala gagero Abantala gageka APRC Takana Suleiman Chilom Yasi Ila moyale yende nyamo baba Asiyo mai koda hiya korum Del punte sir no tontel de diamula Ey, no pinta no vai Anos no gana larga APRC kunos Anos no gana larga Hey, no, hey, c'est la victoire APRC Chowli yowa Yamatu nesi atawai nyatwa hamdi yola Sopora lujamora Lena moli yo APRC
APRC Dawli Chowri Yola Abanta la Gallega Abanta la Gallego Abanta la Gallego APRC la Abanta la Gallega Abanta la Gallego Abanta la Gallega APRC Takanam Papa Dikele Fansami yo KMG Music